And the network and Mwami. And Mwami cry. Network and Mwami cry. And Mwami cry. Network and Mwami cry. The network and Mwami cry. But in the same minty, Kakrabi ever can you trust? Yame on can who be brave. The bad life is saying, I make us say, check, baby, a week in here and I say 2 weeks in. The bad life at Chapa. Kamenya, Kadebiano. Kameba social media na kameka sasia. Na so be ne dey. Debu o masunsu penso honam nemme. And na make say Joy Industries, Joy Daddy for and omoko kaba ase kochiai. Na mi nhira omo. Enye omo kwa na kochiai. Na wo say man mu payinfo kra no akọ kaba ase kochiai. De bia me kase kaba wa baby. But nan ka ne brede ni pani so no nan ka ne bre nso. But onyankopon wa wose papa yam fast dama no. Sa so na the same time no enye papa so yam fast dama no. Sa na woka. Ti beka se de besi bia na yam fast dama ono asafo rade. We no kasa kire me bebre kasa kire won so. We kwada da video bia me ye na me de to YouTube na me kasa se. Enti sebi kaba. Enti wanwene amusa se afi beso ana. Na wo yere. Ne mpo bi kwa wo ba. Nso obi wo ma woni ba o bat. Wo hwe nipa dodo. Obi susu wo baba akọ. Nanso enkura wo hwe wo mo ne overdose. Sebi ye wo bi wo ma minim kofo bebre wo ma. Mefa Joy Industries for example. Minim Joy Industries nipa empempem eba adwuma mbaji school fees. Adu de bia wote wo kwa na ho meti se papa foi ado mo ya do ye pa. Sa na ye wo sikafo bi sledge mo despite minim se Christmas ibai. De papa despite be ko no krom akoye adoya ebe ma fridge ni ade nyina. But me bi sese kabanti wa anwe ni we nyina na. Papa ebre bi bedru a wuro be fi kura se wo odin na wo wuo onfani ni pa bi wo wiase na me ka se bi se nti e ba sika anti multimedia nkomutimi ntwe ana se de kabakoto hospital enti se mpokura no de fa se social media no kram fa se multimedia kura nisika ba omo wo platform am betimi de ya announcement se nkofo meboa ne yemfa mo akaba nanso no amasa o amasa ba de menu mi no tie ne se wawu ese nipa bia betimi ewu se am papa se heaven ho am papa se bonsam gem ho a mi bi se wasem bisa se bre bi se to na se wabo ho se wo mo ho na se wo kwa die biem die na betimi aye die pa na betimi aye na yeti asi die na bia meka se yeti asi ane ye no do ye ho yeti asi e ba ye me hu se omu ye yie ampa multimedia for de me believe wo mu so omu ye program kura na advert o me kura no wu ntimi wo mu oboa mo platform no omu TV mo radios omu TVs ombe ya advert amon say so mo ya advert ombe ya advert pa mo say yes omu ya advert areho papa
na oba kurani a woni ukuro ti a wonka bi hyem se wukuru bewu awre ho papa unka bi hyem obra no unka bi hyem se obewu ama mpalampa yedi ne na wotweda asefem nipa mobo papa wodi ade bi ahafo ma befifi but wodi nipa nko ahafo ma yemfifi yenso so ne ya hantan ubekom kura no sebi o ande nipa su ne tamfo pa wotane pa kase pa no so ne bebe me nani ase su Mrs. Nipa tiasia o mum yenye yeye mum yenye nipa ye nipa tiasia na de bia mekasa wonu obi twema so se bia wonu obi wasem ne se nipa ne wuwia o fele ada obe wudi e woni beje ye akwa na otam ne wawu oh ye wodi e wotam ti o nyamesomo ma me chese de nyamesom te Bible say yemo mpa yemo wona wotan na ma me kire mu ye ye wodi wotan no wonim nyame na hu se de wo ye nyina no wonim nyankopon ti no wo ye sa nipa ne ye bom pa ye man se wonsesa ba nipa wotan na ka wono nku na ku waku afiri wiase de ye bom pa ye tia no e bo na da ne ma wono akase se wono akase nko to tia se mi ye pa o ka Roma 12 9:19 etifi asam no so wonuado na Bible ne ka se bompa ye mani pa wotan tio na okotu se wosu ani ni nsu wo sere ne sere na mmom no Bible na so kirem tio eni se wo made wotan no na sumdwo no da tine wompa ye bo ye bona da ne ye wompa ye bona da ne senko ye wodi wonnim nyankopon fa ne se me ye adwuma nso ye adwuma na obi akoto aduro de abehye wo store anim se wo ye ntowade nipa de pese wo stroke crachew tie on baby a otan no baby ode adu se stroke mechew ne ka dem sa nipa no ye bompa ye bona da ne senko no so sa ne ye bompa ye na nya de wonya wo hwe ontim won kan wonu ni asem wonya obone ebi onu na ye adwuma baako na mmom no wo waketia ne se wonwu fine ebi nipa na wu wo pese wo wu wo se odem woni age bedu se ye wayi ne hodo be miemie nani ase betu ta fom ama nipa nyina hu so odo nyame hwe wo nipa matala boy nipa matala boy nyankopon ye den wo hwe wo ba mi nipa wu asan nipa wu asa de bia mekasa asem mekoso akase yenyi nipa ye wabra wote ase yenyi nipa ye awobra nipa ne te ase uwo mo bi abuo obi abra wote ase nye bra nipa wu ene abusia dofunu nipa wu ka ade ye posters ye beto adaka efe ye bekoto ba bi ase bi ye besie nipa no ye bekura nipa na hoahoa no ye bebo radio advert TV advert na so ne nipa ne tie simple ne opesika dia so sika so dia akosku opesika so sika so sebi e dia akosu adwuma na so anya boafo na so ne du pre bi e benya besia eye nipa su any person. Hello? Yeah. But call my life from my million friend. My life, my million friend. Okay. Any person. And I know they be a make say. Oh my Ghana. Social media de obi an serious e mema social media bra social media mami asimo yo me continue no makasa kopem se nipa ye bete ye ho ase abrofo na di social media ba na yesu e bi ni ye bi e na mi kasa yi me wo wiase nyina ya so mami papa
se wo ba social media o maso mra faso mra ama afoforo maso mra faso wo so mra faso mra ama afoforo ana Ghana de akwa se wano ya ma platform sebi obi ni obi nya asem kura onti asem na se a ya tobo na hwehwem ebia de make onti ase ebia na wo doko kuma no dodo pe masem pa ebi so na wo pe masem kura na nso se wote se wodo me nyina achi no se wote se obi didi matema edu da bi anya abotre kakra na etwem yi ansa na waka bi ebia na wodo me o ba ebia na masem nyede patoti ni yo ebia wodo me na nso na masem nyede saa no adamfo papa no wo me normal ana bibi wo ma tumifo kwaku no kwase meti asem no ye na wasem wo anya ade ampamia ma anya ade ma gime fom so ato menim se bie mu nsibiem me da ase banya se wo do kokoma no anti ukra freko no de kwasesem wo ye hwan da bi ma me da bi papa da bi Osi Bible kan asem bi na no osi de nipa etie wo yasom no de o nyina so mu yaten na emom de e ka free enu maba no ena obegina so bu yaten tia na ohwe okasa yi ebia wa wo ma me mpo no papa mpo nyina onku na chi ntokwasa oni adamfo bi nam sabe wo si bi do no ma me wo mistakes a wo ye nyina la true adamfo ntina yes a mistake ni ma wani na ho e pacho ene wiase ko ne mame ka asem we sei enche se me ye kwakoma ntimi yesi wiase ni panyina e chance ne manya ana maba TV so ene mayo bebre asiso enwo obi so obi ye star na ye de ewura nyina akoshe star because we ye star ene social media ba o mame e wo be bi obi abehia no dofo na so before wo no obi besia a wo ne betu ana mo bi di kan hwehwe na adwene mu ansa sa adwene mu ye clear wo ye kwakuma no de hwe wo ye ni papa kwakuma no de wo ye moving wo ye kwakuma no de wo ni papa me pacho to obu ansa hwehwe me nsem yi ansa ase no wage me adi hwehwe me nsem yi ansa anya sa sinini ba ma bi ana sinini ba bi ba ma wo sesifo sinifo mema ni bi o mayo mo ho dancing clan o mo de 24/7 de bia ye wo social media de bia ye chat kofo different de bia ba wale ma no munyai de bia ye bia bebu ho atan ebi ma wale de ye yinu asie aye ntimi fa ye yinu pie de bia mo sim ma foforo pe e wo social media no munyai da ko pe no wu na wuo ne tinim Bible chesa temu wo munyai dancing cranfo mema e basa ne egu sinifo nyina ani mase na sinifo de mu ni suban enye ye nyina ne ani suban o ebi mu kase kaso mo mami hu se menimu din komo mo kase ushi obi na ope no odo enti ase wo yire wo kunu na oba mpo de wo kunu kura wo sa ko fa kira yede emema na dude bi o mutimi change o mo oye what ase wo Bible from tetinya sa na tie mami ka tu fujiro oba de emema nkasa pa na mema ni bradie mema fire benfuo me ka ho bi ka say ni bradie mema ye ni bradie pacho ka say mema bu mfumi o mesro mema bu mfumi sana mtie fremi kwa kumenu kasa ho adwuma na me kasa ho na me kasa me didi kasa ye me hobby
kasa ɛyɛ hobby but me pese me ba social media kwa awabra sebi meka sa wabra onti no ma biase ebia na wonti na me bai ebia me word ya me kasa na ebia obi wo ma sebi o wo mu asem no but agi obi nkwa wo baabi usie obi o social media na oso power hwehwe na dwene mu ebia wanya papa obekun ebia na obekun fiefo abenfo no na yede n'agya no o me prepare o oso pesta cause o me ne wodin aso atopabuo mu no eni star eni mu star obo o star kura ba bia se bi o na atopanye da so ase wo tisu nso kosoro ba sa keke hwinim kase nipa nye maame bi wiyon ekwa yie ni bi na maame ni wo wi na awerho kaka oni ni kunu nati o maame ni woni sika o sika se ni kunu se ya ni kunu nahi agentira na yiri wo sika se no hwewe ntimi paacho okohie ni pe we no awale na etu si ukunu odo kase wawale utamfo kase oh afimo keke memma life say no me hu de menye me hu se me buy life a che ma afimo see Facebook me page why nipa bay me page me see oh awrade madofo egu e omo pe kokoma nu asemi nti omo ntimi nka die ne besi ma mini wo sika sini kunu enti ne kunu ne hu ye ne kunu ahinso anim one ne dakata ba akoso esoro one na wo nkura miensa won natna more than o matna ko be 30 years eso ne kunu tan wonim yesi wo de sika so boni kunu wo de sika kura mpo bi wo de boni kunu timodi ho woni ne kunu ne di ne sika so ne kunu ye ne tanfo ka se nipanye da ko ya wa yenka bi se mama ne nyale nyahwe wonyale wonyahwe ne tinya ne ya ne nanya ne ya bibia ha maame no ena omode nkra ba se maame na wu maame na wu sesai ne sister de nu wo ba market wo obeton ade eye den ne wawu die na asi wo bia wo fe yekobusa ni kuru se wo dwale wadwaye ane wate ahwe obi adwaye no wate ahwe ne maame ne namabu ne kon omko ya omko no ayi no omko hwehwem ne kon mu sei ne kon bu na so tumi se enye be ma no so nko ahwe kura na se ne kunu kura anya no nko ne kunu ni nipa bi ane agire maame ne kunu anadwo se wo kodwale wate ahwe awadwaye ne namabu ne kon mabu ne kunu no obi a ne yire wu no eyi na se no wo sese utimi se ne tirim na ni ache because ne wure ahokura enho because ne tirim de ne nim tu hwe ne nim se ya utimi se akoi ade wo nim se ne birthday na ase wo di ne birthday ka se nipa me pacho ka se so nipa tina menyumbi titan mi yonipa unsu yonipa ade ye mienye wo demfa nyame mi yonipa unsu yonipa ade ye mienye wo demfa nyame o na ne nyame tiso nipa daseni onipa daseni nipa daseni o na mesrowo one day born one day die so bibu wa faseda manyame ebia na ne be ma bi neti o respect o pa danase na mse mema ye ni brefo mema ye ni brefo ye ne apu o sese de ma mo change mo rig ne mo chene yi mo ntade ye ne ade no sa ne ye tie
ye de chenyi ma menyaka menya de awom de na de besiasi nanka na afon me say said the emergency ring and then tade ne mpaboa no saa na mema nso so ebi mu chensi ma menyaka asem no menyaka menya asem menyanya asem awi enya de awom so de na esemeka esemi kirikiri mu mema asem ba ema na ni giaje ema de masumu ye modade ema mi sese mema ho asem nya betom se kuko na ema ni age because omada pa na etwa daddy ema rade mema musisi mu ye modadodo mema basisi mu ye modoko doko nyame ne boafo enye ye ni o mame ene menemo na ekasa mama ndo mbufu mkro masem Mr. Onyankopon say emebe bia mompaye ma network ne ntinko na miwie mi topic asina network no beti akokra ti ako me pa cho ma no mutamachi mu se mutamachi for fem mfa mpa bo ntamachi wate eni fa bobo ye ni ji a edu de bia begini o ne bre bi bedu uhwehwe kwakuma nu awunya no ebre bi bedu on sade ene ye bo me bra panyi dia ye hunu no saa na bedu me bi bo me dia wo hume mintimi mpo na maje so saa na wo nso so ebre bi bedu e bobo odin untimi nye so saa na wi asete ebre bi bedu ye bobo odin ye hu oba ti asem yo se wunya bemma bi no oba wakwemo na wo bua or respect wa fansa de bia meni mashi asema me ka kire manie mesesa wo bompa ya fa wade ho a susu bompa ye fa bemma ho ene awurade me hia bemma tintin awurade me hia bemma me hia wo de bia mo de mo pa bo na ma mo de mo mpa ya mo pe mo de stembu nyankopon e ma mo de no tie ana boy no waya handsome so wan na brand me hwe ne bunwi anya bia waya akrante wo de bunwi wo de yedai hwe brand ne bunwi a ukuru na ukọ wa ne bunwi na de kọ wa waya akrante ana se bi waya ade omo ne wonwi saamo na wonwi ene ya nwinwi na bodwe se ne kumi ye me hwe na bodwe ne amade eno ma ye simple simple nkwa na mape rade yankofo ya se funny o mame ya nwinwi na o ba ma bi kopo ba na ba wo de se de ne to kra ne kumi no ai ne to de wo to wutimi oh eto nso so de ne kwasem sa wo ye ba ma ne du de bi na de to bi na ma wo wutimi se tundura pa na de na ma wo ye friend to tundura but ade tundura ne ye na ekum ohene ba pake ne kofa utiko he ebi ma dwane wo wakoto jatam wo de se wo na no wo so ba jata de wo we na me hwe me gane nantu a ye we nantu o wow akobi de ge bi kofi shia ge bi anadwo na se de gane ho akono no esenchenam manu su hwi ni fie kodu fie anadwo no gane wuro no hunam nyina awie no hwe ndi wose sister wona me do ba wose an so wudi di wose an se no ma hye gane nya asem ketewa no ma akwani di tu akiro na kama gane wuro no ho wie no me se me to kura so sister no to mame ye natural kone natural dia wotie no mane ye hu sese na wotie na wo so no de e wo ho a wo benya a want to hujai si asema mikeyo onyankopon nyansam no obobia ne nani obobia ne bema won ne betena obobema bia ne yira won ne betena enti ma meka sem kiro
ye wo bi so ya santini na so mpa santini ba ye bo ba bi so ya wurani na so mpa wurani be ma obi ye mfantini na so mpa ni krom fantini wo wale ni pafoforo ti yo nyame nyansem no ye wo ba bia ne choices wo be ma wo be wala no e wo ho enti se wundu level bi na se wo so wo be artificial me do nyankopɔ hata so se wo be hia be ma so wo artificial me se nyankopɔ so mo de me kan ntiase una so ho nya fo na so bia na ye me taste mami e bia wo ye me taste I'm love you I'm kiss you e bia wo ye me taste na what chanyi me dey we me taste e bia bia wo da beti ko ye no enya me choice me like it etu so ka ho bi ana wa wade ache because wada ne ho why wo primary wada beti ho wada ne ho o se primary ti me wro no ho wa wro ho nti no I don't see you properly or clearly. I will see you a different person ka say hey pacho mama me hu se me mu na kasa mama me hu ka say hey let me see hey o de mo pesidi o onim me say mama wo ye bema wo ye oba onyame o wo do nti no obo osa mi kwakuma nu aho ofe anya ade asunsun benya wo se sunsun na ni soso ona duda bi kwa ne tie na yakwa otimi yi nani no no wapepa ho no asade nani na ayedai ahye ti asem yo sunsun so no mbo na wo ye fom no sunsun ona nani ni soso ti da bi wo mo a otimi yi nani no wapepa nani no no asade ahye ho ayeda ya wo twini mutane abetene pe me ma ho ofe wo nya da nyaade sunsun benya ma ho ofe da sunsun ani ekuta ni ade se me ye digya kameto anse mani yetimi awrowro ba ese sunsun ani sorry anyade a metime nya sunsun ani da den so nyakopo nya asem hwade bi e oba bi nsuso ade a aye ne fe ene ba ma na ni soso oba bi o ade ene fe ba ma na ni soso o se omo mani soso so bebele soso da o muntimi nkata o mani o se obu o ma wada oh as water kronfo wada o so ne nani tete ho obi ade oba bi pe no ade oba bi pe no enti pe fo se obi akono de ene odompo nso no obi na kono de ne dompo nso no oh se wo ma wani anso de ekuta wa mame na wo wani pri obi a wo obehwere de ekuta wo mo wani nso de ekuta wo una wo gina hwehwem a wo ka che wo se ho nya fe na pese ho na nka che se ho fe be se mema ye de brefo se wo ka se wo di mema ti a wo obobo wiase m life nyina bi na so de obete ne sa na be eni mema ti ya ne ye monsamfo mema ye ni brade se ma nti mi se eni mema ti enchange housing na ye se mema ni bitwa madapa na de mia mepem ho asem oba eni ye ti wate na se de wote no ye pausa to bi akose japoma ne bono wase medo se ni awuti ala medo sala odi ensesa odo medo sala ene odi msi asma me beka nkanya topic we na mbeka but me bedu anu na meka na se wunti na meka unti ene oba bi se ni tusa na utusa wo ye ndi ya forma na bebre tusa Gana ni ba de utusa kura no utuso se ye ndi ani ba no ba bia kofa fom no de abese nto mame jai sa fake no ma no na bia na me kokoma no ade a me pepa ya oba a woni to eto fie no obi a won size eto obi a de se de mu dete enkoye no ma emepu to se ceiling fan jai ka se
na de me no na kasa o me no na kasa madamfo bi kutapa ne ani ga bi ne namana madamfo ne hweto ndi no se da bi eto we enye original to we de China foto o se China fo no India fo no omo na ni to bagana ni de woni hwekura no wo to se sankofo no madamfo sa de okofa pane de akọwọ nto no wo de wo to assistant mi anka wushi nipa to pa ye de pane wo to anka wushi se fo ma hyem nya asem ketwa fo ma hyem no as mattress adai. Oh my God, you are killing me stuff. Fo ma hyem na te sa hanen kran. What you say? Ene de me no kasa se ye wo bia mo wani nso. De nyame bo bia ma ne nya ofe. Polish no, what you say sisi ani bia ba. Polish so ye black, polish black no, wo ye kokwa, polish kokwa no enye loose. Eto na paho kaba. Eto na paho trousers. Ko material ni wo no dudu style na no to no mfa. Na bebe bi wo ma wo hutuo bi sa na wo wukura. Sa susu no ba bi so wo to kama. Efe obi ohun na wotumi se no so ne to no. But me say mema te say mema. E mema ye te say. Said ye wo ba wani abre pese wo to chenhye wo kon. Oba wani abre e pese wo to moku abaso. Wo pese opoma tade abaso no. Sa na mema so so te. Ade bia ye mema fa ade bia no so mema ye ni nanso tie o se wo bompa ya ka kire urade se omo wo pema 100 wo bompa ya pawade a wo bompa ya atwempna emu odin a se urade nyankopon se wo mo bema wo be respect the word respect and only ade yeki bema bi wo betimi aka na no se me do but no mu ti asema making mame minim de no ho ofe pa o a minim de no kunu osika pa a wote range over ma wo su minim de wote e condition mu a wo su die ntia bema na wone ne tene respect no omuno ti mesira wo bompa ya ho ka che Awurade se bema wone ne timposu wo mu mpo a Awurade manadwen sakra ne wo mu na se won kwa obenya nan ana mi kuna menete ana mi kuna menete ana akofa ge maami e nyade ye beja mpratwe da tie mema ba ne nyade o metimeja o metimi maami kasam cho me kasam na che one ja sasam na okeka no jai na maami onkwa wonya wo so no de onkwa wontimi nya bema ba ko da me kam che truly tai ebia na wo sofo nka no kra nkyere wo yes ebia wo sofo nka no kra nkyere wo ebia wo papa enka no kra nkyere wo ebia wo na nka no kra nkyere wo me ka besi asem so me say se wo twedi ampo nyankopon se be ma na wo ne te no obe respect wo ne mpo kro kotwempna wo de besie wo na wo te na wapa wache so we remember change na wa ti asema making you emi 1% and so me family me yirachi na so kwa no so won fa na yirachi kwa no uko ne phone so a kisi se odi amane nkofo wo ne phone so no kokora ko kisi wo kra nkamfa so so ka se mema ka se mema ni brade nyanya omo isi ya na de mesra mo menka mema ho sisi ya de na de mesra wo ma me nyina nche kakra na menka mema asem mema bi sisi mi omo de doko sekansi ni sisi mi ni de adai uye beifo enye omo aya abode amfiti ase sanati ka se mema na de ma mewie me ho bechiri mi o mema da pa mema bi betwa me na so yenkomo ne yedi
But you listen to me again. Mami, ukunu se ukunu no obi di nkomo enai ono soso nipa no ni di nkomo nipa te se wa na uti na ye ne yawale o ebi twekura ma bi twekura ma ekuratwe nye kuratwe bod kuratwe kum nipa kuratwe se no ma wonyame ye nyansafo nyankopon we on papa we obi nim ba bi ofri na obi nim ba bi a woko me pacho ebia de meke wo sofo nka de meke nkyerɛw ba ma meka meka truly akyerɛw meka true se ba ya obebo wa wade ho pan wo se de wo so de wo fa okun fon ekoso awakoma ya oye ntima me unyai umfa okun fon to unyai pe me utumutane abeten ye pe untimi nya no mane fon ho nto no so ka se de bia obekɔ funu okunu fon so ahụ ene fon so abai obabi okura bia na opa okunu ebia okuru kra onya awe o ebia na oba akrokra na odi kiss ana wodo eyi bia kɔse na okunu na bi kra okuru kra wonim ho hwe okohu ye hwe asem wo atwene sa ba bosume ba akokɔ bosume mienu maame twa sa asem wo so twa so me na twa so anya wo nko ana on se obi ka wo so obi je ogala ne ya je oboy ane ya je ogala on se oti but obi meje no oti ase wo didi ho kakra ona wo ya ma obi age no so ati ase o se nyom no nipa ne boyo o se obi je ogala ne ya je oboy ane ya na wo ji obi gala ne de tie ye obi aji obi girl ye obi aji obi boy ahun said that nje na mum in times no ye ne makwa ma obi ji ye girl ene ye boy ye ne because moment ya obeye be mani kai na wo pam ne se ba ko no nkofa ba ko do no wa bie nanum baaje eti se be mani nya twi na wo pam ne fini dem ope awurade nyankopon de onu no wo ho no wo twa age wukunu age wo boy no onya kodi wo na wo tweme no wo be bre pass na bonya no wo be bre na ma no so sisi bi moji wo boy a awurade ma bi ni makrokro ye aso makoji aduma tede ye jeje nkonfo boys ene ye guess oba bi part me simi ni lady bi awurade nyankopon ya me we mfini din da me kata ma ye hustle foforo na ye wo magazine ena me nya fie bi mu kotena fie no naja akora masisu amebobra foforo kuma ase na ya no wonim life bo life mami so wonim life body ene de wiase ko nanim bo life so we oba bo life oba no no ye ready so person oje wo boy na ukunu no mani hu se wo so kra no ye ready twa ukunu dada hwe wo ye ni packet wa ho na wo hwe ya pa na wo hwe no dressing na wo hwe mpabo oba ono awurade ma bi mpe life obo wale wi ana obo ma ho oni kunu hu no pe life wo wale ni wi from pe life mami pe life pe spray papa bi gu hu spray gu hu na wo da ho na kunu nya na adwen kwa so obeba wo nchen spray ni ko timi twetwe no wati ase timi twetwe no se be ma ni no nya problem mami ma kunu hu say yes ana me kama no masem ma kunu hu say wo ho hwe panty kiso abi kiso wa bi sia ni bi na de nam fie ni kompa ho de ego ni kunu asem bedum ho ba chi afro na mo na ba bi pema so too much ni kunu twema so kura na bufo kakra ba na be ma ne pe sebi opekitu abi aya ene ade san ne de so be padi enti company no nya dey o dia e bo ho kaka we hwesofo ono na eye na dwuma wo di munya de mo kaka no madamfo munya de mo ye no wo ba ne de se bo ho be ma nya walu wie se kuko zi amasaya yo marriage cancer ba de me kenya na muda ho mami se wunya boy kura na boy na wunya boy na boy na odo no ene empratwe bebre ne kwaya wade o empratwe bebre ne kwaya wade te se nyakopon ye wadom na se wunya be ma bi no no tim na mpre mu odin anasa wade a
wo de sebi wo ba ne de wo de wo ebo ho a wo dwun so fam ne ade a wo de kwapen na ba nya wo de a eye wo kunu de ani tabi ohia bi otimi wuram jemu adwuma tutumu mre twemu bode wate ase se de ubu afukura fama no nyesa ne wo fama no na akura ketu obi koso kunu se koko ma mi obedi wi assistant bia bi ukukura wo hu sa yo ba me na me ka kire wo fama no wate mane dada aduane ni na waduane se ansu de ne ko kat wasi waduane ansu de a na wo katema ko dodo matwe me se mema ni brade papa bi mame ka story won kire wo papa bi si so na ono no wansoro sa na wo wale ne yere one ne yere te ana papa di ne ho kobo na fofo na fofo obi a woge papa na ni ge o se kwame eso opegi o enkran kitenkete ne de o mo ya fadro sebio woni akwa ketewa ye bibia otimi wura ne ma ho de eto nyame masem papa na ka kire ne na fofo no no mo force no mpege ba ko de ma papa no na ma papa na yiri so woni mhweye papa ni free krom ba ya ye mi wura ni o dende mi wura atu no akoje ne bag no de akosi o edura na doa ma me ni nya na dwe se star dada na papa ne de wale no ne star dada wokuta no one star ma me per star se ka o stars ho na ye one way dodo mo ma wale anya dempo wana ya na obutu o one star two star pe daya ya sa no kan sini hwewiem se de o kan so no ma o stars nya sisem ana de me kan sem o sisem na nya nko na de bia beda sisa wo stars im sisem be ma wo so sisa wato pabuom ana me cancel one way opa no agene to ebu okro ni kuru mefiri adwuma beba no na ntuma ne twa nasene de bu oro twehwehwe ni kanketenkete ni bi wo fie kire okunu ma hu se wo so nya small girl wate unim de ekoso e wo krom hwini kaketu abi memfam pie fa hyedem fa kire okunu hwehwe small one bi okunu de fa na wo de sa no etu ye we bi nyina kire okunu na sa wo serious boyfriend na wo pia bontimpo na oba bi hwehwe ni kaketu a no okunu ni boss no waka na yire efia hye bi ndra nti enyam wonwa okunu so mu kra na me nsom die na umiemiem sei na ko anya wo dai what do me wanya wo dai jadi o che no na twam chai de wo ye no nyame ne boafo yedi nkomo yedi ye nkomo mame papa yi ko kroma na nafofo ko pege e ma papa no pege o ge ye pege e ma papa no na papa no so ne yemu ba na onya ne se ne girlfriend na nkra na ba wi asisisi ane de minim so mu ko school or sex hu papa di ni tifa na akurekurem me pacho kase me pacho mama hu the word wo se me ba social media dia the word ni de eye ene de ni hu se mu tie me kase akuraketuwa ne papa size na akurachi papa yi wansunu po no wanfale papa nsa ne papa size na akuradi ne tese ne kachema de wodi ye papa no tese wam papa ndi pikosoro okunu akuraketuwa no so pesika de akotwa nsu kufis enti no wo ye papa no so star bi ama papa no so huse ono so ye oba kase case ne hu awurade nyankopon santo ya santaya akura no wache papa panyin no pesika kotwa nsu kufis enti stars ya waye no osuye no obu kum nyina no anadwe no opese ode ye papa no papa ya ye basa
papa ne siso wo soroye se bi ehu oba bese 40 years ne wo hu oba no akura kitbo se oba nye ne stars amena ninyi ne ho sa akura ne da ka se enkuraba sister enkuraba papa no efre adwuma na eba na tade egu no kon akrakutuo ya wo so papa krase wo kwa adwuma wa kwa adwuma no ni akredi ko hye hotel afre o se wa wo die wo papa what watch them what me da say me say unsu unsu ni short na hwade bia papa no free adwuma ba no won kwa adwuma na ko no nim say bia ja okote ba ko bia di na ko de akwa adwuma papa no ko ne de akwa ne tiri ye no papa ne wie wa ye mmele aso akoso cement bag bese 20 owie no de ne coat gu no ko ana o yesi wo kofi ti kwama wona ma wo kofi no ni yiri hia na no se mi wura ni na papa ne gya no hwe ne yire nim din se ya o se na mi wura ada na aso aye basa se no se de onimu ani de bia mi wura ni de onimu ani basi ko hwe wa wo ye mu ba o basi ko hwe wo ye mu ba wode ne katsa ma wura wasoma na ebo hwema papa ne di akra ne nna no e be hwa na yede mpoa ka se mame me ka truly akyerɛw asema me no ken wodi o wi akobusa wo papa asema me ken o wi akobusa wo mame asema me ken o wi akone kobusa wo sofo asema me ken kobusa nipa bia wo gini di sese bi otuufo yeye se memma dodo se netimi ne oba ba akopetena asem bisa me de me kan ne na me tuufu ne se wo bompa ya wo ye be ma na se wo bompa ya on ka che urade se urade nyankopon yi oba obu nipa no obebu me no obebu mabusuafo ono ne fan se oba se wo bompa ya ka che urade nyankopon se oba urade yi be ma obetimase no obebu no respect me no obe me hu se me ye oba na nya be ma ne bu mu onwi enya be ma wo so wa enya be ma me se obeti range over mu wo su enya sika ne ahoto nyestie asema meka ne yo enya sika nko na kyese wo ho beto minim de wo sika na so se bi wo ne yida obeka se bi wo kofa no ma wo ba bi na beton me na meka kyew because oba ne ne anigye be ma ne mu ne se wo ye oba onfa ne nya hwe nipam otimi kana sem gu nanim ase nipam otetin satanta de nipam oyire ana wo girlfriend bu se wo kra se bi wo so be ma de wo oba bi timi ka che be ma bi se wo kra wa ye lucky se me no neti wa ye lucky no oba ka che se wa ye lucky dia bla ade wo danger bebi o jina no wo din anytime you betimi ko am wo minim se dia make na make sense minim se dia make na make sense hwa wonim bompa ye maba ma wona ne tse obeti wasese wo ye oba na be ma no de respect be ma o se wo ye me yire me do ne mpo be so na no paka to say I love you eno kra be ma akoma to yem ne jampa tenten say ene urade ma me kru nkofo ba bia jai ne memma me say memma ni brade memma ye ni e brade enfan so ye odifo enfan so ye odifo entam so obi kura wo say se ni sofo akofo oba bia wasi meja so na sofo na wo ko ni na so no unim dudu a wodi wo ye nipa wo ye bema me say wonyankopon nyasem no kin Solomon wo wale sei
on the nyesa me tu obi fu say onko wale bebre da bi but the make sure say onyankopon nyansem wo say e bedroom re bi no be ma ba ko be wale mama akoma ko 7 mi pa chote e bedroom re bi no be ma ba ko be wale mama akoma ko 7 eno kura mpo achi no ti o e ma no be ba abeka chem se black wa ku manu me serew fo no to so se wo yire ne me pa chew e wo me se wa wale makoma ko 7 de nanso fo wa no to me so keke anu tire nyankopɔ bɔ ma bebre no bɔ be marketu wa bi ememma ni brade ntine nyankopɔ yen se nyesa senka ma mema do so sima nka de bi ni pa bewu ene krampa ma do so bebrebe kra no wo se nwom no se obi gi wo girl ane ya gi wo girl ane de ye obi agi obi girl ampanso obi agi obi girl sisi ami kasei wona ni bebi a wo hyese bebi a wo hye wo ni twese obi girl wo da ne nchen sisi a on de nyama asem mu hwehwem ene je ne no anu e basi ya wonso so na ni bebi a wo kunu hye wona ni bebi a wo hye wa friends a won fa ma me mendes table no janu wo beba fi so no ne pen drive ne twe nanim ena okọ Brazil bebi wo de ma no kọ Brazil be a yina wuhrum for wade din ma me wo kura de wo de ne ye wo de o 24/7 bebi a wo kọ no okodi 2 hours pen wa saba yedin ne mo mesi bompa ye ka kire nyankopon se wo ma be ma na wo ne tene wo respect wo sa wo ye oba be me muwa ne ya wo de obi to nyumo se obi di gala ne ya but be me muwa ne ya be me muwa ne ya be me didi watem obedwuma ne ya ene nim guase kwa ye disgrace but be me bu okra ukochi na be me bu minim boy bi he me me ni brema ye eduabo ana this is me ne dodo hey oh sisimiya ne dodo woni sikanso so so sisimiya ne dodo ano ne elusu stress o no kwase ma na elusu stress ande elusu stress no kwase so wo dwin te sese ya na oba aka ho a na wo rafi adwendwen ne yin aji se bia wo du fi wura nko aka wo fi wura de ne cat seconds bi oba bobo prum because won se wo di do kra na ha no e fi wura fon so mu duebo aba mo mani paso mu no ye ya mu kwa ne mo sidan mo mani paso mu no ye amenya mi hira mo wate ya me ka mo dodo wo di message bana me nkan ya mama ne hawo esunmani ne sunu wani but ya na me de se me kasa sabi mutie me ye nyina di lusu ye stress baby a wo me ni baby a wo hye na so me se bra me kase anye bia obefamu ababa ako ana mienu sabi obesere wani beje e basa na me kra kwaku na tini mu no na nani age sa na ye bo me ba me se susugi ni padi sinifo sabi sinifo mema ni bia mo de mo ti social media 24/7 de bia mo se mo ba wale man mu nyai mu gu ye ni mas mu nyai munjai actors mema na multi social media 24/7 adebia mo pam ma wo social media munyai ani enwale ana me ma wa blotie ana me nwale mo wale mo de mo yiri na sese munyai nyesa mebo bobo mudin munyai debia mo pa blotie fo munyai mo hwe pictures na mo follow wo mo munyai abrochie no se bi ma no mo ye hard workers omo bre mamo na ada wo mo nyesa nyame betua mo ka munyai mesisini fo mema na my mu dancing krana de bia no muti social media pema no munyai enye umma gana fo ma ho to mumu ma kakra mumu ma emu fro ba mu na pie mu de mu nim de ma betimi ayo mu de mu nim dra emma wo hu mo se ma ye huhuro ni awo ati ma ye powerful
oba spirit ekuta na powerful than bema by mema nipa nimtra ene ma so bi nimtra te mo so mo prelude no mo so ma ne bi edu de be mo due bododo mo ha adwene e ma ne edu de be mo so mo due bu bi mo ma no so mo due bu bi ah mo tiji e dodo wo se mema ye mre mo tiji ye ma utumi ekuta wo oba no eye powerful what you say onyame pese obedi wiase nkwa no ofa oba so me yesi me fa de obeka ho me fa hwe ho kra nipa bia se oti wiase pa ne wonsu oba amu oba wo life wo life sha na me ka kire wo e ma o mo ye powerful ma ye dangerous. Hey, no, we know baby Yasama, or baby Simmit in the 12 room, up on Paya 3 hours, none to show you, mammy, and from a book for took off from a book home. For took off from them from a book home. Are they? Or baby, my baby to me and Bonica Crabby, what in 2 bedrooms, about 2 hours, 3 hours, no one found a 2 from, nor the 2 for what in the 2 of help from their woe. Or between it was a obery and 2 in a crowd on found. What woku wa se wa bla bon wodwene ho show baby and 2 nyina ekro obonko foduesa and o monetize so wo se ties dey smooth o bonu futrum o ade mame futru kro be komu enye de me kan wo de me boa wo de me katem se me boa wo de katem se me boa Radija kupo nyamene buafo oh serious o e ma ni bitimo den be me bi fum me de metu me ma metu mufu e ma o nipa bia wo wiase bia oba na tetew ti asema meken o nipa bia wo wiase bia oba na tetew enti oba enim nipa wicked points o nipa bia wo wiase bia ko hye wo bambo so menkro onipa bi owo wiase bia wonu oba nufu nsuo no onomoi eti ema ne kuta wiase secret eti hwetete no oba timi dada ohene panimu ohene kase eti bi ka chense oma na fie ne ba medi na ade bi na mpa hinye kakaka no ne de akọ oba fie ene kwa himfie kohwe okọ manhia sisi a amafo bebre firi omkotwe manso so omunsa beka back to omahini pato mutie me pa enti my is strong and my is strong enti so bebo ye ne bone a otimi de ne to hwe wiem 3 hours 4 hours 5 hours on fa ne to ma from da se hwe wiem wani oje mframa agu ne mu de abetwi fo ti se bema so so betra social media na de bia wo so de obebu nkofo kwasea obedada nkofo a saa na ma bebiri nso so ti social media omoye on de emomasem ana me star ana mema ne me cat secret jo mema ne bi betwa ntoase ni for mema ne bi wo mo betwa ntoase na omoka wonya status of forward and for what me nkobusa masem awewewo emusema sem oni pasmesi wo emusema sem oni pasmesi wo emusema sem we ho eni sini ni bia fadamfo omonye no wa start sesi ni fo bema bia we sini ni bia ba wakom no start se unu obu okon so unu nyonyoko actor cry ye free cry wase broko no sai ni pa no onye ni papa because onim se onkute di papa woni se onkute di papa eti se bia wo kofa ni panadamfo a obeka secret bia kyerew eti wase broko no ene mi wo sini for mema so man de mi no muni asem mi wo mema no so pa omugu ye ni mase eti se wo na mo na wotu kwa brochire na kosia wo bi wa brochire pe ene sini for mema de mo nya mesira mo ukọ mpratwe no na menim ho hwe embremu sini fo nyina ebi mu ebi kura na ba bia wa akokora no ye be ye nkwan mo ano nanso wunsem hunu a wakoye enti no ye ma ye hwe ye ma ye nkwan po ne ano because wo hunse sinifo nyina anye papa ma no so no metum fo pa be ma bi power wo to be se be ma we wo be wa no wa ye o kama ahwe ye mame ko o pesta dodo o
pesta too much ye di obehuni pesta dodo ye ni ayensu ye ni mi anam tie mi amini hwini kutrem we dey futu na de bayo se no kura sema mi ka yenti ma dane wotamfu ana no kura sema mi ka ye no kura sema mi ka ye no kura sema mi ka yenti ma dane wotamfu ana mamo masika ni bre e mama brabo mu na mo fa de mo won mo fa nkyere na urade na kasa ka se orinja wo na urade de wo se orin pa wo se me ne ye pa me ka bibia se me ne pa ye pa de se maka Abraham aka nwuma meto no sister ene ka worship nko a worship nko a emano mesi du de bia wona mo ba bia wo social media no bia ba WhatsApp ene ni pasmas in life te se mami jai nye fino betete enu masem le life te se de wo hunu na sa ha dwuno mema de sa na nyame boy yo sa na nyame boy me patcho ma me hwe se wu kuno ene obi ko out a susuma obunfu na one day bibre bi beso ukunu aka se wokwa na opim obeba fi saa so na oba no okwa na opim obeba fi opim se pan obeba fi na me say ebia wo papa wo de busa wo papa na busa wo maame se wo si so pa no emema pa maame mema pa wo so ba te sei no akọ sofo nche so sofo emema pa so ba te sei wo hwe ya wo beto wo kunu saa ama nkofo so ato wo kunu batem famfa so bi amre wo na wo se wo kunu so wo kunu nye na wo kunu pema wo kunu te sei ukun ti sei wa obese ne sa la so nipa na wo kose na kire no onso de opebe ma opema no wagye ne from nsem no wani ewu wonya be ma wonku na se bi woten usu okokro obeba ukekam oba bi begye no wo ye okunu ye no wi wasaka che okuru e kwa wakate se be ma je condom oba bi ehia no ehia kwa papa so a furu no na wi abrafie wo ba fia wo ya media full package ni ya media de wo de en browsing o chat keke o pen drive ni twa de fa twetwe but men kan che wo be ma wo so hwem se fa o pen drive twetwe saa dabi men kan che se fa twetwe dabi ande mesropa ba me se nyame ne boafo nyame nka ho se unya bre na wo hwe kokoma nu eja edu de bi so ese minya bre ma me ho kakra me do pa na mo me se de odo pa kase ye nyankopon hwe wa bra boye me mo woni mre obi de wo wono mo woni nso na aye osoro aye wo nyankopon no sebi wo fa de apro atete asai no de ahye ne ho ani munyam una ni baby a wo firi awo ba una ni baby a wo ko awurade nyankopon wo hira no wo hira wa brabo wate se ni gie ni wa brabo ma awurade mfa bi ennom bibi nti woni nyem kasa mpa bi a mebe kasa ya awrewo hyew so se nye kasa mebe kasa sisie ya awrewo enka hyew so akopom sade be tia no pa enye sa na nyame bo wo maame se no bi kasa ekoti ya wan fa wo no ho fe obi wo sika pato oni ahoto obi ho fe oba bi se oba bi akohye obi se aditra sister we de nyankopɔ bɔ ne se ne ho fe sa nanso bekom na sa sister na hu se ne ho fe no bibinti be ma kura so ntimi ne ntra
ni nyina agye mpaebɔ obia ne problem oba bi nye kunu die ntira woni ba bia twemprai wo so ohwan nkromo dodo ba besia ohwan nkromo dodo enti no sabi bema bia ntimi ne ntira problem nyina ne so ohwan nkromo na so bi o ma na eti yare a wo ye ma na duru a ebekɔ minim bema bi wo wale ne yire se wontimi ne ntira ade ya bema ne da wona ne to obeyi mframa sa akopem sa de ebekyi wota be 20 ansa na de yache ne yire se wontimi adai wontimi bema wota obi susu ka hwe wonya hwe ye de asema to no so ntini apama fifie wotim patotio obia bebi obia tibia no obia nye perfect obia honto no obia nya nsa de opɛ no nyame ne boafo wate onyankopɔn tɔw ɛno tina wote ase de wowo de nkobenya ne nkote ase ne kamframa woyi no wayi ahyɛ nyame ani animonyam nanso no kra na mframa no yale sabi wo sizi ya be sizi mame nyame do ntina wote ase obi hye fridge mti se wo bisa wo obi da yare sabia wo minim de abosum biara wokoda hospital otumi kodi hospital 2 weeks ansene yina ba fie oye nipa ba oye adamasini nanso oni ahoto obi wo sika pa nanso nim se doctor asizi na aduane bia e wo wiase age aduane a yatoto asema make sense ma because what we fufu we na auto what the fufu we ma fine bo wo fufu so what the fufu we ma kodi si bia wo hyem wo de ba bia won nya kwa asem kwa waso heater because for say kro nim sisi awo winter nanso me kan asem bia kire say obi nya waye menya waye emusuo obi se wuti abrochie ho to wonim bra wo bre wonim stress a wo famu do nya ye do pen wo anya do pen wose de wo pe ye anya ne do nya so ampe na menya waye emusuo onyame ne boafo yi kokumanu de ye awrade kokumanu nyame ye hyirawo wo de wo ye star maamie papa bra diulemu na minim star bia kakanti wona kakao kakanti star no wona ne kakaka no ho a awurade nyankopon no wo wontimi ni ade ede because kaka de askim kohyema wo problem kaka empampesie eni kontomle froye e kohyempa wontimi na diulemu madia wo wono ma wani so na wo prebedi ni panna ma bia na ne nkwa wani kwatente bia na obewu kobusa woni pa biara wo ye disia bia no challenge wo wabrabom mame ka unu sensori a wona mu nyina wo ye nhira bantina wo san so he no to anya na de so bobobra sabi a wode na brabo nyina ma koke no ono do adezi sisi akoga to kohe wo nyina faako ono na brabo ase wonya na de so pa bia bo but ono do se gato but una wo pese wo sidan una pese wo wale ti asema meken yo una pese wo tukwan una pese wo sidan una pese wo toka abrabo se woni pese wo bobo bradia wo problem e kasa panatro wonyame difo bia na se nyame akọ bia wo sisu bia wo pese wo bobo bia no wo fa challenge mu ansa na wo befa ba bia ho ye smooth hwe David hwe Daniel okoda jatamnam die ni wadanse die Shadrach Meshach Abednego omani pa omuso no mu de jafunu mu omu pa omu de ni koto jamu kra no mo hye ebisa sa wo ha ne sei wamane ne sei sunkwa wo de wu so hwe no ke ayi obi problem na e phone tie gya no wo di phone tie am ye gya no phone wo di phone wati am ye gya opai iPhone 6 enti ye gya no ana obi pe iPhone 7 mame wo nko a wo ade wate twen na bia na wo de wo nhira nye phone wo fie wo nhira ye fie gya hwehwe ni mu na wo ye no nyame nka obi bia me pacho nyame nhira obi bia nyame nka obi bia I love you I kiss you mu ye bites menim se da sabo ada fofre be kasa nyame ne boafo
me do mododo nipa bi onya abre hwe me nyame nhira mo wate nipa bi a wo sell data wo sell credit awurade bless you me do dodo na mom de odo kese pa ye Yesu Kristo hwe ho so ye me pa chawo ema wo busuafo na ho hia ma ganafo ho ofedodo mo woni so de wo hwehwema de ekọ so na so eni gina bia odo kwakuma no dodo nyame nhira wate sebi wa mu masem se yenkwase asem nanso unya abrede maame na utie me dase nyame nhira wo I love you I kiss you we me taste make I say me business partner for so frɛ me a me ntimi pick your call I different phones entineja na ese me so me frɛ back na me timi no omo so de ekasa yɛda sosom yɛsom mpemfo bi yɛda sosom yɛsom kofo bi yɛda sosom yɛsom mpemfo bi enti yɛse yɛkɔyɛ ho so de yɛde ema omo ɛne na mafe mododo ɛse me ba social media na me bekasa enti nyame hyira mo I love you I kiss me koja mo yɛ me ya nyame hyira mo pa bye bye